الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والصالحين وإلى جميع الأولياء المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم وأسرارهم وفيوضاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة نبي خضر عليه السلام وإلى نبي إلياس عليه السلام وإلى شيخ إمام Al-Ghazali وإلى شيخ إمام Junaid Al-Baghdadi وإلى شيخ عبد القادر Al-Jailani وإلى شيخ إمام جليل عبد الرحمن At-Tibai وإلى شيخ إمام Al-Qurtubi وإلى شيخ محمد Amin Qutbi وسيد Sulaiman bin Abdul Rahman Waju Agung wa Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan wa Kiai Haji Zainal Arifin bin Kiai Haji Talabuddin Sumeneb wa ila Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul wa Kiai Haji Jufri Palangan Janggar Situbondo wa ila Syekh Ismail Al-Yamani wa ila Habib Abdullah bil Fakih Malang wa ila Sayyid Muhammad Al-Maliki Makkah wa ila Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah wa Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Yamani wa Kiai Haji As'ad bin Samsul Arifin Sokorjo wa Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Imam Pamekasan wa Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin Situbondo lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mati tak? Suma al-fatihatu ila niyatil qubul wa imami kulli sul wa naili kulli ma'mul wa daf'in kulli balaya wa masa'i wa amradi wa fitanin wa syurur wa ala niyati izdiyati mahabbatin fillahi wa rasul suma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa abnaina wa banatina wa ustadina wa ustadi ustadina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa awsana bid du'a wa li arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niat saya pertama semoga paringi tambah cinta dekat Allah Subhanahu wa taala, paringi cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paringi cinta dekat para rasul selain, para nabi, para ulama, para solihin, dan para wali-walina Allah, para kekasih-kekasihna Allah, sehingga dan kula sareng panjenengan sedaya termasuk di dalam rombongan para rasul, para nabi, para ulama, para aulia selain. Niatan si nomor 2 semoga paringi kegempangan, paringi seneng, bahkan terhibur di dalam alaksanaakin ponapa sedeti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad,
ponapa sedeti tuntunan Nabi Muhammad ben bisa terhibur di dalam alaksanaakin ponapa seekasokani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat nomor telok semoga paringi husnul khotimah, khususnya husnul khotimah ketika para sedekah ben semoga tak epesede sareng Allah kecuali abektah iman abektah Islam kalaben abektah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Niatan nomor 4 semoga negara Indonesia dadi negara sebagus, negara sesae, negara sejauh dari belai, dari musibah bencam semacam. Niatan nomor 5 semoga dan kula sareng panjenengan sadaya paringi kebahagiaan, paringi kebaikan zahir batin, paringi kebahagiaan dunia dan akhirat ben pamantep dalam ati nabi tibi sebeng niat utawa hajat se eka hajat se eka terweh tapi hajat si bagus, keinginan si bagus, niat wi tibi sebeng dalam atina. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin la. Allahumma salli salatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
تنفرج به الكرب وتبقى به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له كل معلوم له muka-muka bi Allah parengaki muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi muka-muka bi Allah parengaki muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
sun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alimu sirri wa akhfa mustajibud da'wati Rabbi farhamna jami'an bijami'is salihati sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam duh nyona untuk umat Muhammad pasalamat dunya akhirat Amin amin. dunya akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam duh nyona untuk umat Muhammad bahagia bahagia dunya akhirat dunya akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi
Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Surah Al-Ikhlas. Beda. Suratul Ikhlas. Nah, semakin ajar ikhlas we. Ngaji ikhlas pola bek nerima beabean Pak Ikhlas itu mungkin Suratul Ikhlas halaman bek mudi. Suratul Ikhlas tining surat Al-Ikhlas. Makkiyatun panika makkiyah au madaniyatun otabah madaniyah. Jadi surat Al-Ikhlas beda seadebu toron sebelunah Kanjeng Nabi hijrah, beda seadebu surat Al-Ikhlas toron salastarenah Kanjeng Nabi hijrah. Wa ayatuha bantining banyak-banyak ayat suratul Ikhlas arbaun au khamsu ayatin paneka 4 otabelema banyak-banyak ayat. Beda adebu Al-Ikhlas nikah beda nyebut 4 ayat, beda nyebut 5 ayat. Tapi kapra senapa ayat? Nang Quran 4 ayat. Tapi beda ulama adebu Al-Ikhlas nikah 5 ayat. Tina nrok sikap prawe 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ilan nabi an rabbihi, su'ilah pareksani. Su'ila pareksani an nabiyyu pasera Kanjeng Nabi Muhammad. Ndak saya jawab. Bercerai berarti. Tak ikhlas berarti. Jadi ajawab asmana Nabi bani adantos sallallahu ala Muhammad kada, tapi kan Nabi Muhammad pun jawab mumpaki adantos sallallahu alaihi wasallam bekabit. Jadi kan mireng atau bengiding asmana Muhammad langsung jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jak jawab sallu alaihi. Oh, sallu alaihi was surah salawat boleh berarti tak lemah. Jadi ketika ajawab asmana Nabi langsung jawab Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab sallu alaihi. Mun sallu alaihi kan nyuruh boleh nih. Sallu alaihi selawat boleh. Sallu alaihi selawat. Tak lemah acara. An rabbihi dari pangeranah Kanjeng Nabi. Jadi pernah Kanjeng Nabi nikah pareksanih tentang pangeranah yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kanjeng Nabi pareksanih tentang pangeranah tentang Allah pas toron ayat otabe toron surat Al-Ikhlas. Fanazala maka toron ponapa ayat kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul ada buah pasera sampian Muhammad. Kul ada buah sampian Muhammad huwa tining kelakuan. Huwa tining saan atau kelakuan. Allahu panika Allah. Ahad se ahad tor panika ahad. Jadi Allah nikah, Allah se ahad. Ahad ni kenapa? Esa. Saya kocak esa, ya sobung boleh. Sobung nomor 2, sobung nomor 3. Mon Allah situng, ya beda 2, beda 3 deki. Tapi Allah esa. Allahu ahad. Jadi sobung 2, sobung 3, bahkan sobung 4.
Ya, bekrepot mau pas andi pangeran lebih dari situng nih kerepot. Setengah tero ke bere, setengah tero ke timur. Ada apa atokar seterai tanan. Mangkana Allah nih kecut situng. Contoh bae mbian kebi misalkan pas andi apa nyaman. Majikan, wah lebih dari situng posang. Setengah tero nyapuan tanian, setengah tero nyapuan dalam Roma. Jadi atokar pada majikan. Mangkana Allah ni kecelakar situng esa sobung boleh benih dua benih telok benih empat Allahu ahad fallahu maka tining lafat Allah khobaru huwa paneka khobar lafat huwa wa ahadun ben tining lafat ahad badalun minhu paneka badal minhu au khobarun sanin otaba khobar si nomor 2 maknanya gelu sampai mari Allahu tining Allah as-somadu paneka as-somat Allah nikah somat napa somat nikah Allah puncak kebutuhanmu jadi mun buton apa ya Allah kotu yang dilibatkan benih manusia Allah kada karena Allahus somat mubtadaun wa khobarun panika mubtada ben khobar ail maksuduh tegese sing itoju fil hawaijih ing dalem banyak-banyak hajat alat dawamih ing atase salanjengah dadi mun ruwet abe langsung menuju Allah mangkana disebut Allahus somat Allah puncak kebahagiaanmu Allah puncak kebutuhanmu ya mun puton apa ya minta ke Allah cek minta ke manusia potensi sakit ate kok minta ke misalkan minta tolong kok potensi sakit ate mun ka manusia ken mun ka Allah huntan ken tape de benagus bae mun terlalu banyak doa nih ke potensi sakit ate ki ya terlalu banyak minta nih ke potensi sakit ate mak bisa contoh beda si A misalkan ya Allah mantran sogi ya Allah benih karo sogi ya Allah mantran banyak PC misalkan ya Allah terselamat ya Allah terus meli motor ya Allah terus meli sepeda banyak saya minta ternyata saya terima kung karo situ duh selain minta terima ke ate nih kapan kecewa makanya dia bagus bah jen banyak minta nih ke jen banyak napa jen potensi seke ate mangkana dan gula pernah menyampaikan doa nih keceknya banyak kimun ke jen nih ser malaikat sinyarat orang situng ri mak telu sepuluh saya doa ri lain situng du bolo situng 15 de rem maria ke jen nih karo ke jen tapi kira-kira ya masuk akal terlalu banyak minta kadang potensi seke ate anapa kadang ketika berdoa se itunda napa etere mana nika pas kadang nak nak ate cek engko lah minta mulian saben tak minta terima di pangeran nah pahnya lagi pangeran di budi napas mangkana situng pamareh kila 2 napa telok napa paling banyak minta teka hajat ngalep boleh kican seri berin kasa ya Allah seperti biasanya pada si biasa kasa ya Allah kan pono ning panjenengan kan lah nyaman doa nih atau sabit-abit kan tapi nek kamu pah beda tahlilan pah kiai na doa ya Allah seperti biasa aduh tak baju kiai nih kan dek rem bagi kiai mau tak doa ego karo beda tahlilan atau bagi kifayah atau acara apa pas suruh doa kiai na tepak ke doa si paling nyaman ya Allah pada bentukannya tahlilan sebiasa ya Allah amin al-fatihah mari nih mantap pak garing kanto wah pada kiai gak gini kah lah jeng boleh kiai roh apa mata tahu doa tak ada pak semenit doa tapi ya mau pas berde ya cek salah akin karena kasan di dalil kimun gula isra doa kadang beruat abe tanda abid isra doa ting abid gelu
abe tak nyaman, ting cepet ke tuan rumah tak terima, serba repot manusia nih kecet lah kan. Tak nemu bener, neng ini kagak leroh, ini kan manusia. Nyaman nih kocak manusia. Manusia itu apa? Manusia. Man pasira orang, nusia. Saya kelupai. Jadi manusia nih kecet tempat salah ben lupa lah kan. Nyaman lah manusia. Lam yalid tak alahiraki pasira Allah. Mak beda COD. Singak beda Pak Gurir mari. Lam yalid tak ngelahiraki pasira Allah lintifa'i mujanasatihi karena tadeen jenisnya Allah. Jadi Allah nika tak ngagungi putrah. Jadi wah beda ngocak pangeran Andi putrah nika letak masuk akar nika pun. Mak bisa pangeran Andi putrah ini kan pada ben makhluk berarti. Jadi dek kam lagi umpah Andi pangeran nika pada ben makhluk nika tak anu. Tak keren sekali tan. Siapa pangeran abuan? Arwah. Si Andi anak misalkan. Kan tak keren. Tak gege, tak kening kebay gege-gegeen. Siapa pangeran abuan? Allah si tak pada ben sapa ahoy. Ini kan gege nih kan. Walam yulad bentak ilahirakin. Pasir Allah dan Allah itu tidak dilahirkan. Berarti tak ngagungi orang tua. Tak kira kan. Allah ki Allah. Lintifa'il hudusi karena tadeen sifat anyar anhu dari Allah. Walam yakun bentade lahu ika agungi Allah kufuan panikase napa anyamai yang napa menyamakan sepadeh intina kufuan panikase padeh ahadun pasir situng oreng ai mukafi antegese semadeni wa mumasilan tegese madeni walahu bantining lafat lahu muta'alliqun panika ta'alluq bi kufuan kalaban lafat kufuan wa kuddima bana ipaka ada ponapa lafat lahu alaihi ing atase kufuan li annahu karna saongkuna kalakuan mahaddul qasdi panika kenengan tujuan tempat tujuan bin nafyih kalaban nafi wa ukhirah ben akhiraki ahadun ponapa lafat ahadun wa huwa bantining lafat ahadun ismu yakun panikah isim lafat yakun an khabariha dari khabar yakun riayatan karena aja lil fasilatih karena akhirah surat lil fasilati karena akhirah surat. Nah, semakin digula jelas lagi tentang surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas nikah surat favorit. Pokon kamah beda imam, beda solat berjemaah, mesti beda kul huwallahu ahad. Surat paling viral nih kejoran, paling favorit. Tapi nika beda dalil lah. Anapa para imam solat mak sering ketika rakaat kedua nika pasti kul huwallahu ahad. Mun tak kince alim mah tak bisa. Otabas kemungkinan si nomor 2 kince tak apal surat si lain. Jadi beda dua kemungkinan. Anapa imam solat nikah maca kulhu melolo. Jadi kemungkinan pertama kincet lakar andi ilmu sebanyak karena andi alasan, andi dalil. Kemungkinan si nomor 2 kincet lakar tak apal surat si lain kecuali kulhu. Beda sih gak gini kan? Beda. Orangnya beda. Hadir gitu. Rata-rata. Bila biting tarawiyan kul huwallahu ahad. Wah, makomo ting dapat kulhu. Jadi beda dua kemungkinan. Anapa ketika berjemaah pakun beda kulhuna. Kemungkinan pertama kincet lakar alim ungku imam andi ilmu. Kemungkinan kedua kincet lakar tak apal surat selain. Bal apal lagun garokul kul huwallahu ahad. Ben kul a'udzu birabbin nas. Surat andalan gini kan. Tapi pada alasanna anapa para imam salat kasah mak maca kulhu melolo karena lambe nika beda sahabat Kanjeng Nabi melolo ka kamah maca kulhu aperangah maus kulhu mios maus kulhu asolat maus kulhu
sakapina perkara si eka lakon nika mos kulhu melolo beda salah situng sahabat si ketinika le ketika pangki sareng sahabat si lain nika sahabat si lain nika beg ano beg cermet je semula enje orang remak kun karo kulhu melolo saya baca pola tak apal surat ke si lain pola lapora tidak kanjeng nabi sahabat si A kasa nabi kasa kun karo kulhu saya maos teti si lain nika corak beni surat kun karo kulhu melolo saya baca abojeng kulhu anu sogoni kulhu akhirnya kanjeng nabi ini pas mariksa nih dek ke sahabat se seneng ke kulhu nih kak arah apa ban mak maca kulhu melolo de buna sirah kanjeng nabi napa de buna sahabat nih kak cereng al ikhlas kak dinto nabi nikah menjelaskan sifat Allah si maha rohman lain ben surat-surat si lain mangkana nyamai surat al ikhlas napa ikhlas nih kak artinya ikhlas napa jujur sebung kepentingan apa boy mun surat si lain beda kepentingan contohnya kul a'udzu birabbin nas ya Allah minta perlindungan kepadamu dari napa min saril waswasil khannas dari waswas dari dengki dari napa boy ben sama aja mah beda kepentingan mun surat si lain nih mun surat al ikhlas sebung kepentingan murni mencifati Allah subhanahu wa ta'ala leni kejubna sahabat nih tapi pas kanjeng nabi aja wab neng kanjeng nabi sekecil pas turun malaikat Jibril ada budak kanjeng nabi ya Nabi Muhammad engkau seneng dek ke sahabat tebuan situng ria karena seneng maos kulhu jadi ketika bisa kebetulan lil muah beda orang cak ngocak mak kulhu melolo boh cak malaikat Jibril seneng dek orang semaca kulhu tidak nikah lah seneng mangkana kulhu nikah nyamai surat al ikhlas karena celakar ikhlas ungku maca kulhu nikah mata eko cak ikhlas cek reng selain neka beda kepentingan kan engke sekecil doa minta kepentingan de Allah beda urusan je semua ken mun al ikhlas sobung tandi urusan sekali tandi kepentingan sekali kul huwallahu ahad Allah itu maha esa nah boleh Allahus somad Allah itu napanya mana tempat kebutuhanmu lam yalid wa lam yulad Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad Allah itu tidak ada yang menyamainya yang menyerupainya kan subung kepentingan tak minta apa-apa kin mon surat selain kul a'udzu birabbil falak nah boleh terus nah min syarri ma khalaq ya Allah dan kula nyuwun perlindungan dari apa min syarri ma khalaq dari becubaan makhluk jadi kan di kepentingan mun surat lain mun al ikhlas punten de boleh de guna guru dan gula alma Allahumma firlahu bahmun nika sering menyampaikan cek semula aja sek na gitu cak gembangan jangan ring matura lambe nika berde cerita para wali-walina Allah separat tu ke Allah subhanahu wa ta'ala makon de santren aja gembangah nyari yakin sorat seedeleh kun karo lemaan nyari sorat seedeleh bede lema ternyata tinggi sare neka ternyata depak ke surat napa al ikhlas kenapa bedeleh gini bede tak apal ngara al ikhlas bede sana bedeleh kul huwallahu ahad situ Allahus somad 2 terus lam yalid wa lam yulad 4 wa lam yakul lahu kufuwan ahad 5 tapi kesalahan-kesalahan para orang-orang samangken karena debuna bamun delema nika diistilahkan delimo napa delimo dilema makanya lambe ketika para orang-orang wali ada budak santrenah beun mun ruwet mun beun andi keruwetan beun sama aja mah maca surat seedeleh lema berarti ketika esare depak ke surat napa al ikhlas nah debuna bamun dalimo napa dalimo nih kak edeleh bede lema dal limo
Dia muda bangun apa? Delimo neka del lema. Del beda lema. Tidak ada dia muda bangun. Tak ada sorat di dalam Al-Quran. Sedelah beda lema kecuali sorat Al-Ikhlas. Sobung makin nyari kamam biang. Al-Fatihah. Kenapa gini? Tak ada apa paling. Makin ada apa lebih ngerasa kan. Sobung sepas lema. Kun kecuali apa? Al-Ikhlas. Dia bunda bangun gak gini kan? Jadi dia bunda bangun, sapa-sapa orang, si andi keruwetan, si andi banyak masalah, maka pabanyak mau surat Al-Ikhlas. Anapa? Karena nang surat Al-Ikhlas beda ayat Allahus Somad. Napa artinya Allahus Somad? Napa? Allah puncak kebutuhanmu. Jadi mun butuh napa? Ya Allah. Mun pian ruwet napa? Ya Allah, cek entar kadukon. Oke. Deki pasti serok. Ruwet nih kawan. Dadi mun butuh napa sampeyan? Ruwet napa euy nang ilmu odiin? Nika entar ka Allah. Dek kan entar ka Allah. Salah situng carana maos surah Al-Ikhlas. Niki adu apa banyak benih pas entar ka sira? Dukon. Candring Madura, dukon ini kan apa? Dubuton adalah benih dukun beji gitu, benih mun dukun beji lain nggak sah. Maksudnya dukon setokang bek nebek asli. Nyempol. Le unikah surat Al-Ikhlas makle oning karena nikah ngaji, benih pengajian. Mun pengajiannya kan lain, nikah ngaji. Al-Ikhlas nikah unikah, beda dua lafaz sih pada. Kenapa? Ahad. Oke. Kul huwallahu ahad. Pas ayat terakhir beda ahad boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nek mun tak ngaji tak reoning tan. Kun karombe kemudian lambe. Kul huwa dilebih tinggal bojong can sigi buruh berdua kemungkinan. Si kebanyakan kemungkinan si nomor 2. Ke tak apal surat sih lain. Benih kenalim. Jadi ahad si pertama nih kak ajlasakin Allah. Sirah Al-Khaliq. Ahad si nomor 2 walam yakul lahu kufuwan ahad nikah makhluk. Sirah makhluk selain Allah. Jadi ahad si pertama kul huwallahu ahad ajlasakin basirah Allah. Ahad si terakhir si nomor 2 ajlasakin makhluk. Maungku made nikah. Coba baca kul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Sedangkan ahad si nomor 2 walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun seorang yang sama dengan Allah. Berarti saya makhluk. Nika beda dua ahad dalam satu surah. Yang pertama nika Allah, si kedua saya makhluk. Seakan-akan dalam surah Al-Ikhlas nika seakan-akan acareta ada dua kemungkinan yang tak mungkin sama. Lafaz tepada tapi maknanya berbeda. Ini kamu tak ngaji tak uning. Lah ini ke odi sama dengan hidup terkadang nasab pada ken nasib tak pada. Ini ke odi. Pada ben kene kadu satu lafaz yang sama lafadznya tapi maknanya berbeda. Ini mengisyaratkan seolah-olah meskipun abe neka pada lakiin misalkan lakona padeh misalkan napa dua anak padeh misalkan tapi ini tak mungkin sama hasilnya berdesi lebih bagus hasilnya berdesi tak pati bagus hasilnya ini kedunya le si pertama neka Allah si kedua apa sirah makhluk nek tadi nang dunya nikah kun karo berdua aslina mun beni Allah berarti makhluk subung boleh mun beni Allah berarti makhluk debu nabamun apa kula ngutip nang debu nabamun tapi manusia nikah samangken nang akhir zaman nikah banyak saya teti nomor telok napa nomor telok nikah semi Tuhan semi dewa orang abeen makhluk abeen manusia tapi corak-corak teti pangeran
Kebenyak nih kah beda sih gini kaki benyak lagi ngelarkar padahal neng tunyan nih kekun karo duaan mun beni Allah makhluk tapi neng akhir zaman manusia nih kah banyak seteti nomor telo napa manusia setengah dewa manusia setengah Tuhan manusia setengah Allah napa aben manusia ken pura-pura napa seakan-akan tetia pengiran contohnya apa memaksakan kehendak engkau kudu da iya engkau andi karep anu kudu teti sera sampian gelu nah gula nih ke sera cek gula nih ke manusia lemah tidak bisa memaksakan apa keinginan contoh ini boy masalah oncengan jauh beda orang ngonceng misalkan beda si A ngonceng laku ya torna ke compok misalkan pah gula misalkan aja jawab insya Allah nih kamu tepak ke orang si setengah dewa dan segi berubah maksa nih kah pokon si hadir darah kan engki mau pas sakit misalkan pokon tahun nih si hadir kan ini termasuk manusia setengah dewa nih kamu memaksakan kehendak mau pas laku sakit beda remak bujuk orang laku dung ngonceng nih kapan laku dung banyak ngonceng embian sih ya atau misalkan pokon sih hadir jadi abah nih kapah corak dipaksa nih mumpah abah sakit naudzubillah apa andi musibah misalkan kan tak bisa hadir nika menunjukkan bahwasanya dan kula sareng panjenengan nika manusia biasa benih setengah dewa dan segi buru abah andi rencana tapi Allah sih menentukan contoh gini boy embian laku andi rencana apa toreh laku anak apa embian ala akuah misalkan ngenangen pun lah ala akuah berjadwal lah pun kol beluk mangkat ala akuh misalkan mereka kalau rencana kan misalkan pah laku kol petomian sakit kan tak mangkat keseluruh nah ini menunjukkan bahwasanya si menentukan sekapi dan Allah Allah kepi ya kadang beda kadang ceranya memanus sanak onak sekoni aduh mata hati ya kan oke iba banyak macam istighfar ting mereka nikah ini kedebuna bamon manusia ketika akhir zaman semangkenan banyak setetia nomor telo manusia setengah dewa aku biar Roma misal pokoknya telo bulan si mari ya contoh ya mempada saya aromasa ya tahu nih contoh pokoknya telo bulan lagi saya aku biar Roma misalkan karep misalkan karep pada ke Roma tapi mau lanjut Allah tak kesukaan lagi udah kan mangkana abe kun karo berusaha ya masalah deki teti tak teti misalkan engki Allah kepi pun dan asmari tahu tak Allah kepi pokoknya Allah kepi mangkana mun ruwet maus kulhu mun abe butuh langsung buru dek kah karena seperti itulah hidup odik nih jedek nih kawan penuh dengan situasi yang sulit untuk diterima akal kan ini kak odiknya mana kadang odiknya kadang tak masuk akal we abe teron apa tak deti abe ingin apa tak deti penuh dengan ketidakjelasan ini kak odik nih marin abe iman kan tak uning marin si anu apa kan marin misalkan kok marin sinau kok mulai langsung tedung kadang depak keroman tak tedu gini to mosok aduh ruwet pol nih jadi begitulah hidup penuh dengan ketidakmungkinan penuh dengan ketidakjelasan abe tidak bisa memaksakan kehendak kecuali Allah Ta'ala di abeli kadelimo boleh gi buruh orang samangkenan kebanyakan salah kapra jadi lambe esoro nyareh sedelelimo delelema pas nyareh betoh se abernah merah delima ceretan merah delima kini kasli lambe beda orang welih makon santrena ceretan karo nih kaki ceretan nyoro santrena been mon ruwat been mon serbek dengan bahasa semangkenan nyareh
se nyarin apa delimo muncak jawaban artinya apa delima aberna mira. Jadi pemahaman santren nah oh kok menruwet dia nyari betoh berna merah delima ini keleher nih menggana samangken pas bede andi merah delima se asli si genteng larang nih kah iya karena ceritanya gak gini buru gini kah dipercayai selamat dari sekapinah keruwetan napa merah delima udah bro karena surat al-ikhlas nih iya boleh kita oning mun betul-betul selain kita oning ki karo oning gue ceritanya merah delima gini buru gini kah neka viral gini kah cerita gini kah kita oning kan tuh depak menapan cerita gini kah anyar depak mungkin kayak viral neng coba neng sarang nih ke viral cerita merah delima gini kayak ceritanya berawal dari apa surat al-ikhlas set dulu beda lema delimo nih ke delima berna merah karena apa menruwet de bener hurun nah nyari se delimo tapi pemaham na isoro nyari betul se merah delima duruwet gini tapi tak masalah mungkin ki bro kana apa al-ikhlas mungkin bro kana al-ikhlas ki can apa can keyakinan mungkin gini selanjutnya eka beda kan nekuk setuju ki pola maus burda gelo lema bed pola beda saya nekuk burda hah baca 5 bed terakhir pola beda saya apal kos apal burda 5 bed terakhir langsung maus Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya shalli wa sallim daiman abada 'ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajtatam anjara min muqlatin bidami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amhabati rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalmai min idami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Laula al-hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariq tali dhikril bali wal alami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi maulaya salli wa
habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ika sanad kitab qasidah burdah makle asambung makle nyambung deka pengarangah kitab qasidah burdah. Jadi digulai mausa makle pada nyambung saja karena mun tak nyambung nih ka pege malah tak nyambung dan matin lah pege pada ben rantai pege situng wei ada nih kasal pun. Jadi makle tak pege makle nyambung deka orang sing aran qasidah burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wat taslim ala sayyidina Muhammadin khairin nas ajmain alladzi arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Terima can moncan santre sarang ijazah sanad moncan reng batura jeuseueun teti jeuseuh kobil tu mare fa inni ajastul ikhwan alladzina hadaru majlisi. Dadi dan gula apareng ijazah dek kapanjenengan sateja sehadir i majlis panikah. Ya mun tak hadir tak milo. Tak hadir tak milo. Siapa nyero tak hadir? Listima qiraati qasidah al-burdah kama ajazani Syekhuna Abdul Ghafur Maimun. Dadi dan gula ngaji deka guru dan gula se anyamah se andi asmah Abdul Ghafur Maimun potrana Kiai Maimun Zubair. Dan gula nika ngaji lambe wektoh pasaan hataman pasaan kortak kelerwah hatam kurang lebih napa seminggu joran hatam qasidah burdah pas dari beliau parengi ijazah qasidah burdah. Le guru dan gula Gus Ghafur otaba biasa di santreh panggilan Babah Ghafur karena panggilan akrab nih kebiasaan dari santreh deka kiyaina panggil Babah Ghafur. Gus Ghafur nika ngaji deka orang sepona tibi an Syekhina Maimun Zubair. Jadi Gus Ghafur ngaji deka orang sepona tibi yakni Kiai Maimun Zubair. Jadi pada nyambung ya. Jadi make tak muduk ke sarang ya pada nyambung ya ke sarang. Pada nyambung deka Bahmun. Bahmun ngaji deka an Syekhihi Asy-Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi Bahmun ngaji deka guruna si anyamah Syekh Yasin Al-Fadani. Beni Yasin berenah. Kasa Kimat Yasin. Jadi ngaji deka Syekh Yasin Al-Fadani orang Padang. Qala arwihi an suyuhi as-Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi Muhdis Al-Harumain. Syekh Yasin ngaji dek ke guruna se anyamah Umar Hamdan. Ahli hadis neng Mekah Madinah nika Umar Hamdan. Pole benikun karosi tungguruh Syekh Yasin pole ngaji dek ke guruna se anyamah wal mukri Syihab benitar sahab. Wal mukri Asy-Syihab Ahmad bin Abdullah Al-Mukhallalati Asy-Syami thumma Al-Makki Mekah. Boleh guruna boleh wal Kiai Al-Mutafannin alim luar biasa Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi orang Jogja nih kan. Tapi dari Jogja pas ngalle dekat thumma Al-Makki pas ngalle ke Mekah. Serah Kiai Bakir Al-Jogjawi Yogyakarta nih kan.
Pole guru Syekh Yasin wal Kiai Abdul Muhid bin Yakub As-Sidorjo. Sidorjo, kamu Sidorjo. Coba nih kan. Summa al-Makki. Pole guruna wal Muammarin wal Muammaroin. Wal Muammar nika orang selanjung umrah nyaman Muammar. Istilahnya serah Muammar. Jadi Muammar nika artinya orang selanjung umur. Serah Al Kiai Baidawi. Jadi ke Baidawi nika lanjung umrah. Kiai Baidawi bin Abdul Aziz Al-Lasemi. Kiai Baidawi serah Lasem. Kamu Lasem? Jawa Tengah. Ibaratkan sarang sekitar sejam kurang lebih. Mun lambek ki gula ongkosan 10.000 depak ke Lasem. Entar mulai 20.000. Wal Kiai Maksum bin Ahmad Al-Lasemi ke Maksum. Lasem kia. Lah kerja Jawa Tengah ni ke banyak orang ahli ilmu, orang alim banyak Jawa Tengah ni lah. Jogja banyak, Sarang, Lasem, Sedan, bukan sama aja mah. Kudus. Wal Kiai Abdul Wahhab bin Hasbullah Al-Jombani. Ki Abdul Wahhab. Nika saya kortak ke roa, saya anu bendera ya. Bendera NU ya. Apa? Ki Wahhab. Apa? Perintis. Jombang, Al-Jombani. Jombang pada Kiai banyak orang alim allamah. Contohnya Kiai Abdul Wahhab wa akharin. Kulluhum sakapina anil allamah Syekh Mahfud bin Abdullah At-Turmusi Al-Jawi Al-Makki. Le sakapina sigi guru andi guru seanyama Syekh Mahfud Termas. Coba kamu Termas ya. Pacitan ya. Coba Timur ya. Pacitan Termas. Turmusi nyaman. Mun Palalang Al-Fallalani. Al-Kocak Al-Wirwe tak nyaman ya. Misalkan Angga Al-Wirwi, Wirwe ini Al-Fallalani, Al-Fallalani. Berarti Palalang. Selain Palalang tak masuk. Terus Syekh Mahfud Termas andi guru seanyama an Syekhihi As-Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Terus andi guru kia an Muhammad bin Abi Khadir. Muhammad bin Abi Khadir andi guru an Sholih Al-Bukhari. Sholih Al-Bukhari andi guru an Rafi Al-Qandahari. Andi guru kia an Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi. Maghribi ini kah Maroko. Al-Maghribi andi guru an Abdullah bin Salim Al-Basri. Abdullah bin Salim andi guru an Muhammad bin Al-Ala Al-Babili. Al-Babili ini kan bagi kalau Babilion ngarang tahun nih wallahu a'lam kamu nih. An Sulaiman bin Abdiddaim Al-Babili anin Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Muhammad bin Ahmad ngagungi guru anis Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Jadi mentero dia guru na Islam nyamain Zakaria Al-Ansori. Dan ini guru na Islam, Syekhul Islam, guru na Islam berarti. Asena Islam serah Zakaria Al-Ansori. Pola di putra laki nyamai Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ngagungi guru an Abi Ishaq As-Solihi. Abi Ishaq ngagungi guru Anis Solah bin Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Hasan As-Syadili. Imam As-Syadili. Ngagungi guru an Abil Hasan Ali bin Jabir Al-Hashimi. Lepas nikah murid ota pesantren langsung dari pengarang Qasidah Burdah Pasirah anil muallif Al-Imam Syarafuddin Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri. Otabah saya kenal kalaben nyamah Imam Al-Busiri. Wafat pada tahun 696. Abid nih kan. Wa ausihim wa nafsi bitaqwallah fis sirri wal alan fi ma dhahara wa ma batan wa arju minhum dan kula ngarep dek sampeyan sateja khairu duaihim sagus bagus doana li dan kula ngarep dek panjenengan sateja
Pabagus doana dek kaulah wali ahli ban keluarga ten kaulah wali tulabi ban dek santre-santre kaulah ki satu aja nah wa khadami ban orang sealati ni kaulah fi sirrihim i dalam ateh wa alanihim ban dohir. Jadi saya mau ke saya satu aja tukum. Jadi mari pun nika sanad otabes nyambung dek ka pengarangnya kitab qasidah urda. Ijazah nih kawan mari pun. Teguh berarti teguh. Bisa ngeber. Mari nah. Mak teh ngocak ngeber jareng tak nedek tanah asandalan. Kan ngeber berarti mun sandalan nih. Beda serawat sobungi oh beda duh beda terlalu serawat padahal maca alih lasi buru kurang banyak ikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukel dari Dawun Ajunan Allahus Somad. Itu Allah sebisa memenuhi semua kebutuhan. Kaito realitas di dalam masyarakat kaito banyak saja pun ajunan ke puluh entar kedukon misalkan. Sehingga betul kalau kaito pernah mau situng hadis se esena man ata arfan au kahinan lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Pasera orang sedeteng daga dukun intina tong tebek ya bagi kaito tak bakal teremah sholatnya selama tapi mun apun deraki fasadakohu mun apun deraki daga pun apa saya diwakili dukun gelen lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Tak bakal teremah sholatnya selama 40 hari. Lah katipuna pacaran sop aja terhindar dari hal-hal seketika itu. Terus katipuna pejukan hukum dukun nah. Kata kan saya entar saya tak terima. Kata mau dua ketika apa? Nomor 2. Pas nomor talon segitu berdebu nang hadis juga saya sohe. Mungkin dimin sering iya ceraki nang kanak-kanak madrasah bade hadis 101 saja 1001 saja. La yadkhulul jannata namamun. Tak bakal masuk surga namamun pasir orang se lebur tungat tuh dalam artian cara-cara bentah. Pasera kalau sahabat tanya pasera man huwa namam pasera namam gitu man ataka bi khabarin sahihun amla. Berarti orang yang seabri kabar ka panjenengan bener atau bunten. Segitu. Lah kanggo mengantisipasi sopaja song pamai iki itu tepak ka kacatan gula atau be sesarengan nang kaito umpama. Nah, bunten lagu namam bahasanya. Itu dan gula ngakui istilah ku anfusakum misalkan ku anfusakum wa ahlikum naro mempertepak ahli pada gula atau bergaten gula misalkan kewajiban dan gula itu aja sop aja tak masuk neraka kan segitu. Bes pada konsep nomor 2 itu tak peduli segitu. Lana amaluna walakum a'malukum segitu. Kita lebih bagus ngakui konsep sekati apa? Pon apa yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro atau apa pun lana amaluna walakum a'malukum segitu. Artinya lo gue nah gitu segitu. Tak peduli segitu. Sekali itu. Nah, ngalle pon rota ke gula nih. Ki udah tak rawat diberi kerawatan ngalle. Pertama terkait apa orang entar kedukun nih perlu
kawan ingin saya maksud kahin taben apa ki bro arfan nika orang saya cak gembang bek nebek cak gembangan apa bek nebek contoh dalam situng keterangan saya maksud kenika misalkan badan apa minta misalkan terus tebekakin nah ini kenyaman apa sih dukun saya maksud kenika benih dukun nggak tukang pecet ki nggak lain lain dukun tukang pecet lain ki maksudnya dukun saya tukang napa nebek peramal cak gampang peramal anak apa pas tahun le entar kayak kenika benih pas ki lebih pas sampai meyakini napa saya kebentar contoh misalkan bersi A entar saya kocak dukun gini kak ria misalkan pas sampai parah aja nika bahkan mun sampai parah nika bisa menyebabkan kufur mun parah aja kenapa 100% dekan apa saya kocak dukun mak pas bisa kocak kufur karena ya pas can sila kasah manusia setengah dewa cora Allah ini kekala saing jek saking cak kasar ge kenikah cak kasar ge kenikah cak kasar ge kenikah seakan-akan Allah ini pas kalah saing coraan kenapa karena terlalu para caje dek caan bek nebek kenikah ya mun kun karo eke bae kok etroen lah misalkan kinjuk sampai partaje lho juk sampai napa partaje ya kalau sebiasa maksudnya boleh kedua mak pas tahun lagi alasan yang kedua pas tahun lagi menimbulkan fitnah kadang menimbulkan apa contoh misalkan bersih sakit entar katakan bek nebeki buruh misalkan engkau sakit tabuk misalkan pariksa akin bener capuan roh tetangga nebeen roh kan engke capuk tetangga nebeen roh kan ini kan belum tentu gini kesi mau pas enten kan tadi fitnah nah, alasan kedua anak pemakai larang karena menimbulkan apa fitnah pas tak akur kadang bentar ya tanah kadang bahtaknya apa gara-gara candukon ternyata sih nyebut padahal belum tentu ternyata gini kesi nyebut bisa jadi orang lain bisa jadi enten kincit lakar kican kasah saben ternyata napa mun beji sontem kadang gak gini kah lho ketika entar kadukon ternyata penyakit tani ke medis jangan entar kadukon ternyata epo capok mau pas bener gitu makin bener sekali ini menimbulkan menimbulkan tak akur seteretanan misalkan entar kak serenya kelunya mah gitu entar kok sakit tabuk bener capok ternyata sewa towaan misalkan kan pah tadi tak akur nih kebenteretan sewa towaan ben kok bener hari yang kok kayak tabuk can saben can dukun wah salpun nih kawan nah kini kan tak oleh lebih pas sampai yakin ni kan dia punya ulama berdasar ada buang pas yakin gara-gara dukun kini kesima beres atau pas cek partai aja bisa menyebabkan apa kufur dada kan bicara ketika abe ni kebutuh ya tak apa entar kini kakin cek sampai apa mainan lah dulu ke mainan hiburan lah dulu cak ke hiburan lah dulu silaturahmi bener karena silaturahmi ini kan melanceng umur melanceng rezeki sama macam ya minta doa doa ki gula sakit misalkan tak napa kayak gini kah banyak cerita lambe sahabat ketika songkan entar kanjeng Nabi nyon berokan biasa kayak gini kah dari kanjeng Nabi ini kan sampai nyenom ide di sahabat napa tujuannya makle selamat dari apa yang neraka ben sama macam mah namun nyon berokah nyon doa tak masalah lah karcit kene ka pun biasa kayak gini tapi mun pah parta jadi kebek-tebekan kayak ibu bahaya
Selebih bahaya menyebabkan apa fitnah. Kalau melepas takur benteretan apa derema gara-gara situ nguring kini padahal benih leuh. Ternyata nasi mulin lambu apolong sedarah sedaging ben sama aja mah. Kamuso gara-gara itebek ieu. Ini kah masih salipan gini kah. Nanti empon di. Tak napa kencek sampai terlalu percaya. Diminta barokah bentar gareng soleh bentar kasih anu. Aduh, ke Allah banyak dan segi bro Allahus somad. Terus yang kedua, apa? Cek banyak kan urutannya nade glopai. Oh, iya pun jelas tak oleh, jelas pun tak oleh ini kah. Mun sitetin apa? Bek jelas pun tak oleh. Lah karena sedih ulama cek sampai ajar bek tebeken. Ya mun bek tebeken sulap ya lain boleh. Terus yang ketiga nama mah. Napa cak maturan nama? Napa? Tungat tuh, adu domba gitu. Mak ngadu domba, ngadu ajam kita oleh. Ngadumbi. Pun tak oleh ini jelas pun gitu. Lebih pah ngadu manusia, empon. Cek ngaduan apa? Manusia. Bahaya empon. Masa ambian mato karena seteretanan kan empon gitu. Lah akor manyaman. Wah yentar ambian teti provokator. Teti tungat empon. Mempas sampai atokar nerok dus saja kecil. Mempas sampai matiin nerok dusan mati lagi. Tidak sampai napa tuh? Tungat. Mangkana terakat paling berek nih terakat apa? Lesan. Sobung terakat paling berek jadi terakat lesan nih kan. Mbian apa asa setahun bisa? Apa sudah tahun bisa mbian? Ken mun terakat nih kan nih? Bisa beda orang tahan nih kan? Ini bisa beda. Mumpah beda wedih nih kan langsung pun. Wedih. Holwet tuh. Kadang ngatin anak onak. Kadang lah colot remengkola terakat mulai lambat tak lebih deh karena lesan ni keterakat paling ber ambian suruh apa setahun beda banyak sih kuat nih kan ngurut terakat pas kan monik kan nih bo malah nih kan banyak istighfar tinggal lestari maca doa kafaratul sebung boleh lagi ponjok tambah keruatan boleh beda oke Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Talakong ra cangkolang sebelum. Banyak ki orang biasa, kiai, ulama, keng biasa neng betul. Dia mah? Biasa neng betul si motor denika. Dia gambar gini. Dia kadang motor pangeran. Anak baca motor Allah. Sedangkan pangeran ini kesinggahan panglima perang Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari kayak itu kulo ini kan resah timbul orang motor pangeran cora nabegi tangguh anak baca motor Allah kan cepon kulo sa menyamai kan Allah ini tak bisa disamakan dengan yang lain. Maha segala-galanya. Mapas matur pangeran jan kulo. Mata langsung Allah dah ni. Oke, Allah dah nikah. Kan lebih keren boleh. Daripada matur pangeran. Sedangkan pangeran nikah. Nah, bagi manusia dan Kiki paham. Subung boleh. Subuh. Tutup ini ke Mas. Tutup pasti. Ada boleh ruwet boleh. Jadi aslinya kini benih sampai apa jangan sih bro? Menyamai tak sampai. Karena lain kini pada napa ki? Karena Allah ni kan menurut situ ulama ni tak ngagungin asma. Muncul si asli ki. Mak beda asma lusna kasakun karo anu. Napa cakap? Mewakili juga saking kasa bahwasanya Allah ini kan maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya dan segi bro. Untuk mewakili saja, untuk teti asmana Allah ini kata mungkin asmaul husna ini kata mungkin karena jauh
antara langit bencek kocak ni jauh. Jadi sebutan pangeran jan sigi buru. Ni kun korona apa? Sebutan ki. Beni pas menyamai ben makhluk punten. Lebih pas can sigi buru pangeran Diponegoro enten. Dadi enten. Dadi beda istilah can meneng bahasa Indonesia beda Tuhan kan dene ka. Beda Tuhan. Tuhan istilah maksudnya pangeran ben semacam. Tidak sampai pas menyamai ben makhluk. Canggul enten. Karena umpah pangeran ben nyaring reng murtad nih kan. Dadi enten iki. Tak sampai napanya mana menyamai. Sebung ki embupan sebung. Oke. Mun se COD di ben kasa oleh iki. Nambenah karena engak gula utang di berin jawaban gini. Lah gini ka guna ngaji ki pas sampeyan ki aku liya semester 5 nih kah majer sampeyan larang nih kah. Katanya hukum kayak gini kah semester sana apa semester petok. Ki pada skripsi lagi tesis sebenarnya. Kocur pada ngaji. Berapa SKS lah. Larang dia. COD menurut situng pendapat kan aku aplikasi kan Shopee atau Tokopedia ben sama aja mah atau ben lain kasa beni eko cak akad anu nah lebat Shopee atau Tokped atau TikTok ben sama aja mah beni akad tapi al-waktu napa al-waktu kesepakatan contoh gula misalkan andi akun jual apa jual beli online beda saya mesen misalkan kasih beni akad lagi napa nyamanah al-waktu napa kesepakatan bahwasanya engkau bakal meleria lah ketika datang libat kurir teraki COD can segi buruh cash on napa delivery ya. Lah kenikah baru kata berpendapat situng pendapat juga kenikah jadi kata ben anu deki ben serah ben sing ngatur ben kurir nasi nggak semakin jadi oleh lah masalah mata de ijab qabul misalkan ada ijab qabul misalkan ia mau ngalah madhab Syafi'i ini kata sah karena madhab Syafi'i itu beda ijab qabul makanya dalam hukum ini beda madhab lain lesya yang kui biasa nih gini ke madhab Maliki madhab Hanafi anapa tidak butuh namanya mana engkau ajual yang engkau beli ya tak butuh gini kah. Nah, mau pasak kapina putih ke nikah, kutuh maksudnya wajib ngakui Syafi'i. Aduh banyak tak asam yang leleh. Entar ka anu ngalak ring kuring ngekakan majer. Nek tak asam. Nek pada ben ngicok nek ngono nek. Nah, dadi ruwet ya, dadi engke nengki. Entar ka berung ring kuring ngakakan kudu ngabik lemak pas. Berempa kok ngalak lemak ki ring kuring 5.000 bagi. Neka umpah ngalak Syafi'i, bisa jadi neka ikut cak ngicok neka. Karena kun kurang ngalak akan kelopahnya. Lebih kadang ngakan lemak ikut cak telok. Wah neka jan ngicokan boleh neka. Nah, jadi makanya beda hok ulama-ulama selain untuk makle abe neka tak ruwet odi maksudnya neka. Nah, karena neka hukum transaksional, apa hukum jual beli hukum masyarakat. Lemon hukum-hukum syariat kapan lah ayo taning bertaber nikah. Contohnya sholat kapan lah wajib ya wajib. Tak kira bah ngucap beda tak pati wajib wonten. Beda misalkan zakat bagi reng soki ya wajib. Apa bersih ngucap tak wajib dosa gini kan. Namun hal-hal saya tak syariat iga ki buru biasa berkembang sesuai perkembangan apa zaman. Mumpun toto pun doa bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad